Ma'am, excuse me, ma'am. Pwede ka ma-disturbo kadali? Pwede lang, sir. Uyab din nyo. Ha? Okay, sino, wala man ako kadali. Okay ra? Sige. Ma'am, opening karon sa Bascos Beauty. So, ikaw ang first nga person nga nakaagi diri karon. So, taganti ka og isa ka gift. Mamili ka sa tanang product diri, ha? Mamili ka isa, imo na dayon. Okay ra? Sige, let's go. So, dali ma'am. Magpili na ma'am, kaya daghan mo sila kuan ma'am. Klase-klase nga mga beauty products. Anything you want. Char. Isa lang kabuk ma'am, pilihan mo isa. Excuse me mga sir, ma'am. Any kind of beauty product. Ayan. So, Pila pa yung first nila na diri? karon kay nakapili naman si ma'am, ano yung iyahang napilian. So, dungag pang pa-beauty ni ma'am. So, iman ni ma'am for free. Okay? Thank you. O, sige. Salamat ma'am, salamat. Congrats ma'am, congrats.